감사합니다. Gracias. 많은 분들이 좀 어렵다 이렇게 많이 얘기합니다. Muchas personas están hablando de que tienen dificultades. 대부분이 한 막 90% 사람들이 막 사는 게 어렵다 그렇게. Y más del 90% de las personas están quejándose porque tienen 네, dificultades para vivir. 학생들도 한 10%는 괜찮은데 90% 학생들이 공부가 너무 힘들다 이렇게. Incluso los estudiantes, el 10% pues dice que no le es difícil, pero el otro 90% confiesa que es difícil. 그냥 포기하고 사는 사람. Y dentro de ese 90% hay un 40% que ya han abandonado por completo. 여러분이 어디에 속했는지 잘 아실 겁니다. Y ustedes ya sabrán en qué lugar están. 여러분은 언약을 붙잡고요. 운명을 바꿔야 돼요. Ustedes deben de tomar el pacto y cambiar el destino por completo. 많은 성공한 사람들 좋은 거 배우기도 하지만은 고린도 후서 5장 17절에 그리스도 안에서는 새로운 피조물이라 그럽니다. Entonces tienen que tomar el pacto y como dice 2 de Corintios 5:17, en Cristo somos nuevas criaturas. 이전 것은 지나갔으니 새로운 게 됐다고 분명히 말씀하고 Está diciendo 있습니다. ciertamente que las cosas viejas han pasado y que todo es hecho nuevo. 오늘 본문은 브리스가 부부와 바울의 만남입니다. El pasaje del día de hoy es el encuentro de Priscila, Aquila y Pablo. 자, 그냥 만남이 아니고 로마에서 유대인이라는 이유로 아굴라가 쫓겨난 거예요. No es cualquier pasaje, podemos ver que Aquila, por causa de ser judío, lo habían exiliado. 이 브리스가는 로마 사람인데 남편이 쫓겨나니까 같이 나오게 된 겁니다. Priscila, aun siendo romana, vemos que al su esposo ser exiliado tenía que salir junto con 바울이 él. 아덴 전도에서 실패를 하고 고린도로 온 겁니다. Pablo fracasa en el evangelismo en Atenas y llega a 거기서 만난 Corinto. 겁니다. Ahí es donde ellos se encuentran. 이 만남이 세계적인 만남이 된 겁니다. Y ese encuentro es algo que cambia el mundo. 많은 분들이 나는 좋은 시간표를 기다린다 이렇게 얘기를 많이 합니다. Hay muchas personas que hablan mucho diciendo, no, pues yo espero un horario mejor. 그러면 큰 응답 받을 수가 없습니다. Entonces no podrán recibir grandes respuestas. 지금 여러분이 그 시간표를 만들어야 됩니다. Ustedes deben de formar ese horario ahora. 호트 교수라고 한때 유명한 얘기 있었잖아요. Había un profesor muy famoso aquí en Corea que dijo algo muy importante y famoso. 이 사람이 직장 일을 하다가 직장을 그만두게 된 거예요. Esta persona estaba teniendo un trabajo, un oficio y dejó de trabajar en esa empresa. 그래서 내가 지금 나도 하나님 앞에서 나의 시간표를 만들어야 되겠다. Y dijo, pues yo también delante de Dios tengo que formar mi propio horario. 할 수 있는 게 뭘까? Ahora, ¿qué será lo que yo pueda hacer? 그래서요. 서울에 사람이 제일 많이 다니는 데서요. 호떡을 만드는 거예요. Por eso, en Seúl, lo que hizo es poner una tienda de ese tipo de comida que él 제목이 hacía. 세계에서 제일 맛있는 호떡이에요. Y él decía que era ese tipo de pan 실제 coreano 이 사람이 que era el 좋은 más 밀가루에다가 rico de todo el mundo. 설탕 넣지 않습니까? 다. 이 사람 꿀 넣어가지고요. Entonces, otras personas le ponían azúcar a ese pan, pero él le ponía una miel a ese pan. 뭐 그래도 얼마든지 남는데요. Pero pues aún así le sobraba dinero. 옷 제일 좋은 거 입고요. Se ponía la mejor ropa que él podía tener. 부인하고 같이. Pues junto con su Mental esposa. 달고. Se ponía una tarjeta con su nombre. 부인은 사장이고 자기는 부사장. 달고. La esposa era la dueña y él era 붙여야 됩니다. como el... 한 개라도 주문하시면 Superencargado. 어디든지 배달됩니다. Y dijo, pues si piden tanto, pues lo podemos enviar gratuitamente a tal sitio. 뭔가 어떤 사람 대전 사람이 장난치다고요. 서울 왔다가 진짜 주문한 거예요. Una persona desde Dechon lo pidió bromeando, pensando que no iba a llegar, y de verdad le llegó a su casa. 이 사람이 호떡 한 개 들고 달려간 거예요. Esta persona, aunque le pidieron solamente uno, fue y lo llevó hasta allí. Se sorprendió, dice, pues lo hice de broma, pero llegó hasta mi lugar de destino. 그 사람은 호떡만 팔았는데도 그 누구보다 잘 살아요. Esa persona solamente ha vendido ese tipo de pan tradicional, pero vive mejor que otros. 대학에서 그 사람 강의 요청을 했다니까. Entonces, de la universidad le pidieron que les diera clases 별명이 especiales. 호떡 교수가 된 거예요. Y pues le llamaban el profesor que da lecciones acerca de cómo vender ese tipo de pan. 최고의 시간표를 만들어야 되는 겁니다. Nosotros lo que debemos de hacer es hacer el mejor horario con lo que Dios nos 이 da. 브리스가 부부는 바울을 만난 이후에 평생을 바울을 도한 겁니다. Después de que Priscila y Aquila se encontraron con Pablo, ayudaron a Pablo para toda su vida. 이게 세계를 바꾸는 일이 됐어요. Y esto llegó a transformar el mundo entero. 본인들 그거 알고 있냐? 그건 모르겠습니다만은 바울을 전도자를 평생을 도. ¿Ellos sabían esto o no? No lo sabemos, pero ayudaron a Pablo para el resto de su vida. 나중에 막 거부가 된 기록이 남아 있습니다.
Y vemos escritos de que ellos fueron ya personas multimillonarias después. 시간표입니다. Es el horario. 우리는 없습니다. 필연입니다. No tenemos casualidades, es 여러분이 작은 necesario. 시간표 있어요. 얼마든지 할 수 있어요. Es un horario pequeño, pero se puede hacer ampliamente. IMF 때 회사가 무너졌는데 어떤 안수 집사 한 분이요 부인에게 회사 안 나간다 소리를 못하고 혼자서 일을 하러 간 거예요. En el tiempo de la crisis económica nacional, vemos que el esposo no pudo confesar a su esposa que le habían sacado de la empresa, sino él iba sola a trabajar. 말안 하고 혼자서 갔는데 어디 갔냐? 하루하루 일하는 데 있잖아요. 어디 일 작업하는 거기 간 거예요. Entonces no le podía decir a su esposa que le habían echado de la empresa. Lo que hizo es ir a esos lugares que dan trabajo temporal día tras día. 며칠을 그 집을 일을 한 거예요. Entonces fue a ese lugar y estuvo trabajando por varios días ahí. 이 주인이 보더니요. 이 사람 일을 너무 잘해. Pero al verlo, el dueño de ese negocio dijo, trabaja demasiado bien esta persona. 나는 이런 사람 처음 봤대요. Es la primera vez que veo a alguien así. 어떻게 그렇게 일을 그래 잘하냐고. 주인이 이 사람 보면 커피도 대접하고 커피 마시고 이렇게. ¿Cómo puede ser que trabaja tan bien? Incluso el mismo dueño de la empresa le invitaba a tomar café. 이 집사람이 복음을 전한 거예요. Y este diácono le predicó el evangelio. 그 복음을 이 사람 받고는 어째서 당신이 이 일을 하느냐 물은 거예요. Y esta persona al recibir el evangelio dice, ¿cómo puede ser que tú llegas a trabajar aquí? 아 나는 지금 우리 부인도 모른다. 지금 이게 우리 회사가 IMF 때 문을 닫아가지고 그래, 하고 있네. Ah, estoy en esta situación y pues me sacaron de la empresa por la crisis económica y ni siquiera mi esposa sabe 이 que estoy haciendo esto. 주인이 보통 회사를 가진 사람이 아니요. Pero el dueño de ese negocio no era alguien cualquiera que tenía una 당신 pequeña 우리 회사 empresa. 좀 맡아주지 않겠냐. Y le dijo, ¿no te encargarías tú de mi empresa? 너무 좋은 사람인 것 같아. Ah, pienso que eres una muy buena persona. 아, 좋아요, 저야 얼마든지 말이지. Y dijo, pues sí, en la medida de lo necesario lo haré. 나중에 알고 보니 이 사람이 막 큰 골프장도 갖고 있고요. 막 이래. Luego se dio cuenta de que pues tenía grandes campos de golf también esta persona. 이 관리를 이 사람이 다 맡긴 거야. 그죠? Y le encargó la administración de todos sus negocios a él. 우리는 시간을 기다리기도 하지만요. 시간표를 만들어야 돼요. Nosotros también esperamos el horario, pero tenemos que formar ese horario. 이 브리스가 부부가 바울을 만나 막 평생을 이 사람을요. 전도할 수 있도록 도운 거예요. Cuando Aquila y Priscila se encontraron con Pablo, le ayudaron para hacer el evangelismo por toda su vida. 예전에도 우리 그 은행 지점장 얘기했잖아요. También dije la otra vez lo que pasó con este trabajador de un banco. 이 사람은 은행 지점장 운전수로 들어간 거예요. Entró como el chofer de... 근데 건물을 빌린 이 El director de un 은행이 banco. 계속 전기가 나가는 거예요. Pero en esa sucursal del banco 이 siempre se 사람이 iba la luz. 그때부터 뭐 했냐. 전기 공부를 한 거예요. Y él comenzó a estudiar electricidad 책 가지고 con un libro. 전기 공부해가지고 자격증까지 딴 거예요. Estudiaba electricidad y pues tomó una licencia para poder arreglarlo. Y entonces él mismo arreglaba los problemas eléctricos. 그죠? 또 미리미리 자기가 점검을 하고. No hacía falta llamar a nadie y él mismo, antes de que hubieran problemas, los solucionaba. 아니 지점장이 보더니 이 사람은 너무 기특하잖아요. 그러니까 야, 니 그러면 니 운전하지 말고 은행에 일을 해라 이거요. Entonces, viéndolo, el director de ese banco le dijo, tú no tienes que ser solamente mi chofer, sino trabaja aquí en el banco, en la sede. 사람들 올 거 아니요. 이 사람이 너무 성실하게 잘한 거예요. Entonces venían diferentes clientes a ese banco y de verdad trabajaba muy honestamente. 이 사람 이 손님이 한 분이 당신 어째서 나이 많은 사람이 여기서 이게 앉아 있냐 물었어요. Y una persona de mucho dinero le dijo, ¿cómo puede ser que tú, que tienes ya cierta edad, estás aquí 나는 simplemente sentado 원래 trabajando? 운전수였는데 이렇게 나를 잘해줘서 내가 일을 하고 있다라고 Ah, pues yo es que originalmente era el chofer, pero bueno, pues me han tratado bien y pues he llegado hasta esta posición y estoy trabajando aquí ahora. 너무 사람 믿을만하다 말이요. Pero dijo, pues yo pienso que ustedes de poder fiar. 이 사람이 엄청난 돈을요 이 사람에게다가 은행에 맡긴 거예요. Entonces, a través de esta persona le encargó una gran cantidad económica a ese banco. 은행은 실적입니다. Es una realidad, es así. 이 사람들 그 다음에 지점장 됐어요. Después él fue el siguiente director. 그 사람 글이 이렇게 잡지에도 나오고 그랬다니까요. Salió después en el periódico lo que pasó también con él. 우리는 오늘도 그렇고요. 언제든지 가장 하나님의 중요한 시간표를 만들어 갑니다. Tanto en el día de hoy como siempre tenemos que hacer que sea siempre el mejor horario de Dios. 그래서 그때에 우리는 하나님이 준비하시는 제자들을 만나게 되는 겁니다. Entonces ahí es cuando Dios nos va a hacer encontrar con esos discípulos que Él mismo ha preparado ya. 우리가 언제 태어났냐? 하나님 손에 있습니다. Cuando nacemos nosotros, eso está en las manos de Dios. 우리는 이 땅을 언제 떠날 거냐? 하나님 손에 있습니다. Cuando nos iremos de esta tierra, 그렇죠. está en las manos de Dios. ¿Es así o no? 그렇다면 중요한 만남은 누가 만드느냐? 하나님이 만들어요. ¿Y quién hace los encuentros importantes? Es Dios quien lo hace. 그 여러분은 뭘 해야 되느냐? 가장 중요한 시간표를 오늘 만드는 ¿Qué 겁니다. deben de hacer ustedes?
el mejor horario lo tienen que hacer que sea en el día de hoy. 오늘 그냥 드리지 말고 내가 하나님 앞에 최고로 은혜 받는 깊은 기도의 시간에 예배를 오늘 드리는 No 겁니다. solamente den culto en el día de hoy, sino tienen que hacer que el tiempo de ofrecer culto en el día de hoy sea el tiempo más profundo y más importante de sus vidas. 자, 이 만남이 기가 찬 만남이요. 바울과 브리스가와 아굴라. Este encuentro con Pablo, Priscila y Aquila es un encuentro tremendo, de verdad. 이 사람이요. 세계 복음화에 중요한 망대를 세운 거예요. Ellos levantaron una torre muy importante para evangelizar el mundo. 평생 바울을 섬기는데 ICC 주석에 보면요. 브리스가 부부에 대한 글이 나와요. Ellos ayudaron y sirvieron a Pablo y vemos que en el comentario bíblico ICC hay un documento acerca de este ministerio que ellos hicieron. 브리스가 부부에 대한 것만 한 5페이지 정도 써놨더라고요. Hay más o menos como unas 5 páginas que explican solamente lo que hicieron Aquila y Priscila. 로마에 무덤이 있고 이 사람들을 마음 돌보냐 우리말로 말하면 요즘 말하면 재벌이 되는 거예요. Entonces, dice que sus tumbas están en Roma y está explicando, pues en nuestras palabras sería que ellos eran multimillonarios en esa época. 이런 만남이 쉬운 만남이 아닙니다. 여러분 어떻게 전도자를 평생 동안에 전도할 수 있냐 Ese 말이에요. encuentro no es cualquier encuentro. Quiere decir, 아니죠. ¿cómo ustedes pueden ayudar a un evangelista para toda la vida entera? Eso no es algo tan simple. 그래서 세계 복음화에 큰 다리를 놓은 겁니다. Por eso es que él hizo un gran puente de la evangelización mundial. 자, 그러면 어떤 시간표를 가져야만 이 응답을 받냐? Entonces, ¿cuál es el horario que tienen que tener para poder recibir estas respuestas? 첫째입니다. Primer punto 하나님의 시간표입니다. es el horario de Dios. 오늘 하나님의 시간표를 보면 반드시 세계 복음할 수 있는 길이 열리죠. Si vemos el horario de Dios, ciertamente se abrirán las puertas para que podamos hacer la evangelización del mundo. 예수님께서 감남산의 제자들을 불러서 망대와 여정 이정표를 설명했어요. Jesús llamó a los 그렇죠. discípulos al Monte de los Olivos y les explicó las torres, itinerarios y señales de guía. 예수님께서 감남산에서 40일 동안이나 하나님 나라의 일을 설명했어요. Jesús durante 40 días estuvo explicando por 40 días las obras del reino de 그 Dios. 설명할 때 그 자리에 바울 없었어요. Sin embargo, cuando él explicó eso en ese lugar, Pablo no estaba presente allí. 감남산의 제자들 불러 모아놓고 예수님이 설명하실 때 거기는 브리스가 부부 없었다니까요. Cuando Jesús llama a los discípulos y los reúne en el Monte de los Olivos, ahí Priscila y Aquila tampoco estaban 그때 presentes. 놀라운 거는 전도 현장에서 하나님 나라의 일을 담대히 설명한 사람이 누구냐? 바울이에요. Pero sin embargo, ¿quién fue la persona que explicó con denuedo las obras del reino de Dios? Fue Pablo, aunque no estaba presente en el momento de la explicación. 오히려 기록을 살펴보면 베드로는 옳게 그런 얘기 한 적이 없어요. Por el contrario, podemos ver que no está escrito que Pedro hiciera eso. Fue Pablo quien lo hizo. 오늘 2부 예배 때 보겠습니다마는 브리스가 부부가 아볼로를 불렀잖아요. Hoy lo veremos en el segundo culto, pero podemos ver cómo Priscila y Aquila llamaron después a Apolos. 아볼로에게 한 얘기가 뭡니까? Ahora, ¿qué le dicen ellos a 오늘 2부 Apolos? 예배 때 나온 거죠. Lo veremos hoy en el segundo culto. 아볼로에게 네가 믿을 때 성령 세례 받았냐 이렇게 물었어요. A Apolos le preguntaron, ¿tú recibiste el Espíritu cuando creíste? 그게 뭡니까? ¿Qué es eso? 마가 다락방에 난 사건. Es el acontecimiento del aposento alto de Marcos. 브리스가가 얘기한 거예요. Eso es lo que Priscila le dijo. 이 사람들이 보면요, 그 자리도 없었었는데 No estaba tampoco en ese mismo lugar. 브리스가 부부는 아마 로마 사도행전 2장 10절에 보면 그 있은 것 같고요. En Hechos 2:10 pienso que Priscila y Aquila sí que estaban presentes, 바울은 그 자리에 없었어요. pero Pablo no estaba en ese lugar. 그런데 하나님 나라의 일을 담대히 설명했다. Pero dice que explicó con denuedo las obras del reino de 그 말은 Dios. 뭡니까? ¿Qué quiere decir esto? 지금 여러분도 똑같은 응답을 받을 수 있다. Que ustedes mismos también ahora pueden recibir las mismas 하나님의 respuestas. 시간표. Es el horario de Dios. 7 망대 여정 이정표. 저는 이거 가지고요. 계속 기도하는데 하나님의 시간표를. Entonces quiere decir que es el horario de Dios. 이 사도행전 2장에 보면 최고의 응답 현장 아닙니까? 크기 2장 10절에 로마에서 온 나그네라고 기록되어 있거든요. Es el mejor campo de respuestas y podemos ver en Hechos 2 como está diciendo que eran esos extranjeros. 저는 그 브리스 부부라고 저는 확신합니다. Yo tengo la seguridad de que ellos eran Priscila y Aquila también. 예, 바울 만나서 복음 받은 게 아니거든요. 이미 믿고 쫓겨나서 바울을 만난 거예요. No es que se encontraron con Pablo solamente, sino es que ya fueron sacados de Roma y se encontraron con Priscila y Aquila. 바울은 누굽니까? Como saben bien, ¿quién es Pablo? 예수 믿는 사람 잡으러 가다가 빛이 내리쬐 있잖아요. Él iba a atrapar a los cristianos
y una gran luz descendió sobre él. 선교사로 바뀐 사람이에요. Y se cambió como un misionero. 이런 만남이 있는 겁니다. Este es el encuentro que toma lugar. 뭐 세계를 바꾸는 만남이 되죠. Es un encuentro que cambia el mundo. 오늘 여러분들이 하나님의 시간표를 보면요, 반드시 이런 중요한 응답이 오게 돼 Si 있습니다. ustedes en el día de hoy ven esto, van a ver cómo llegará un horario muy importante. 두 번째는 뭡니까? ¿Qué es lo segundo? 이제 하나님이 내게 주신 시간표예요. Hay un horario el cual Dios me da a mí. 예, 항상 찾아야 되는 게 뭔가? 로마서 16장 25절, 26절, 27절에 보면 이런 기록이 있잖아요. Que es lo que debemos de buscar siempre. Si vemos, por ejemplo, en Romanos 16, 25, 26 y 27, dice esto, que está 나의 reflejado. 복음과 이랬어요. Dice mi evangelio. 그 말은 그리스도 복음이지 무슨 나의 복음입니까? Es el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir con que sea mi 이 evangelio? 말은 내가 누리는 복음의 시간표를 얘기하는 거예요. Esto se refiere al horario de disfrutar de mi evangelio, el evangelio que yo 그래서 뭘 disfruto. 찾아냈냐면은 영세전에 감추어진 거. ¿Y qué encuentra aquí? Lo que estaba oculto desde tiempos eternos. 여러분이 어디든지 가면요 이 축복이 납니다. 영세전에 감추어진 거. Vayan donde vayan, está esta bendición, es lo que está oculto. 이게 세세무궁토록 하나님께 영광 돌릴 것. Y esto será lo que dará la gloria a Dios eternamente. 이거 찾아내면 이거 틀림없이 응답받으면 어떻게 찾아냅니까? Si encuentran esto, recibirán respuestas indudablemente, pero ¿cómo van a hacer eso? 나의 시간표는 너무 간단한 데 있어요. Mi horario está en un lugar de verdad muy simple. 저는 전도사 때 제일 처음에 유년주의를 아이를 딱 맡은 거예요. 아이들. Cuando yo era asistente de pastor, me encargaron primeramente del ministerio de la escuela dominical con los niños. 특징이 얘들이 예배를 드리는데 조용하게 예배 드리는 아이들이 없어요. La característica es que ellos dan culto, pero no había niños que dieran culto en silencio. 제가 목이 강한 편인데 여름 성령하고 난 뒤에 목이 잠겨버려요. Yo tengo un buen tono de voz, pero tenía que gritar tanto para que me oyeran que me quedaba sin voz después de eso. 그때 내가 중요한 걸 본 겁니다. Ahí yo pude ver algo importante. 얘들이 말씀을 안 듣구나. Ellos no están escuchando la palabra, no escuchan la palabra. 그러면 1학년부터 5학년까지는 괜찮은데 저 6학년 쟤들은 내년 되면 중학교 가잖아요. Desde primero hasta quinto, pues aún estaba bien, pero en sexto ellos ya tenían que, en ese último año, pasar a secundaria. ¿Qué voy a hacer con 그때 ellos? 제가 엄청난 걸 발견했어요. Yo pude descubrir algo muy importante aquí. Tarakpan. 그때 발견한 겁니다. Es lo que descubrí ahí. 얘들을 이렇게 하면 안 되겠구나. No puedo hacer solamente las cosas así con ellos. 여름 성경학교 때 나누어서 성경 공부를 하고 오후에는 모여서 축제하면 되겠구나. Pues en la escuela de verano podemos distribuirnos en diferentes lugares y reunirnos después por la noche juntamente ahí. 그래가지고 중직자들 집에 부탁을 한 겁니다. Entonces 지역에. pedimos en cada región a los líderes de la iglesia que abrieran sus casas para hacer esto. Y pasó algo grandioso. 따로따로 모여가 성경 공부하는데 얘들이 말씀을 듣는 거예요. Los niños se reunían en diferentes regiones, pero ellos de verdad escucharon la palabra de 그런데도 Dios. 너무 좋아하고요. Incluso a los creyentes les gustó mucho la idea. 그때부터 어떻게 했냐? 여름 성경 끝나고 난 뒤는 학교 앞에다가 아이들을 모아 6학년만 모은 겁니다. ¿Qué hicimos después de eso? Enfrente de las escuelas reuníamos a los estudiantes de sexto. 뭐 다른 사람은 아무도 신기하지 않아요. 난 신기한 거예요. 왜냐면 학교 앞에마다 우리 교인들 집이 있어. Para otros no era sorprendente, pero para mí era muy sorprendente porque justo enfrente de cada escuela habían casas de creyentes. Y les pedí esto. 너무 좋아요. 얼마든지 먹어요. Era muy bueno y les agradó diciendo, pues sí, 이래가지고 lo que 6학년 날 haga 성경 falta. 공부하는데 얘들이 변화해나. Entonces hicieron estudios bíblicos con ellos y ellos comenzaron a cambiar. 그게 제게는요 다락방 발견하는 시작이었어요. Este fue el comienzo para que yo pudiera 이런 descubrir el 시간표가 Darpan. 있구나. Está este horario ahí. 하나님 내게 막 얼마나 많은 은혜를 주신지 몰라요. No se imaginan la gran gracia que Dios me dio. 이래가지고는 시간 가면 갈수록 하나님이 내게 주신 시간표 있어 이걸 놓치면 안 돼요. Y de esa manera hay un horario el cual Dios me da. Yo no puedo perder esto. 얼마나 성공할 것이냐 알 수 없어요. 그런 거는. ¿Cómo de grande va a ser el éxito que tienen? No lo 알수 podemos saber. 없다니까요. ¿Cuántas respuestas vamos a recibir? No lo podemos saber. 하나님이 내게 주신 시간표다. Sin embargo, hay un horario el cual Dios me da a 하나님의 mí. 시간표를 봤으면 내게 주신 시간표 있다. 이게. Si yo he visto el horario de Dios, yo sé que ese es mi horario. 전혀 어렵지 않아요. No es difícil para nada. 중고등학생들 맡은 거요. Me encargué de los estudiantes 중고등부 맡으라는 de 거죠. secundaria. Me pidieron que me encargara de ellos. 좋습니다. Está bien. 이래가지고 중고등부 맡으면 뭐 해야 됩니까? 뭐 휴대폰이 있으면 아무것도 없잖아요. Y si me encargaba de esos estudiantes, pues no tenía ni teléfono ni nada. 무조건 찾아간 겁니다. Incondicionalmente fui a ellos. 아이들.
a los niños. 뭐 전도가 뭐가 없어. 무조건 제가 가서 1대1로 얘기해주고 가도 힘주고 말씀해 주게. Solamente fui a darles la fuerza, la palabra. No me interesaba el evangelismo, sino 어떤 darles la fuerza en ese 안수집사님 tiempo. 저보고 저 국어 선생인데 와 나는 전도사님 같은 사람 처음 봤습니다. 그러니까 왜요? 그러니까. Había un profesor de lengua, el cual estaba en ese lugar y me dijo, ¿cómo puede ser que usted viene todos los días? Es que nadie viene aquí. ¿Cómo es posible que usted venga todos los días a visitarlos? 아이, 찾아와야 만나지. 안 그러면 만날 길이 없잖아요. 그러니까. Y yo le dije, pues tengo que venir a visitarles porque si no, no tengo 그게요. más maneras de encontrarme con 중고등부 ellos. 살리는 길이 되고요. Ese fue el camino para salvar los estudiantes de secundaria y bachillerato. 엄청난 일이 벌어진 거예요. Algo grandioso tomó lugar. 하나님이 내게 준 시간표. Es el horario que Dios me da. 찾아야 돼요. Hay que buscar 그렇죠? eso en la iglesia, ¿es así o no? 여기 오기 전에 저 동성교회 내 부목사로 있었다니까요. Antes de venir aquí, Para estuve en la iglesia Dongso. Aquí está justamente enfrente. 딱 보니까 교회 바로 앞에 사마기숙사 있어요. Justo enfrente de la iglesia están los dormitorios de Samak. 그런데 교회가 얼마만큼 힘이 없나면요. 사마기숙사에 아가씨 단 한 명도 교회 안 나와. ¿Hasta qué punto la iglesia no tenía fuerza? Está justo enfrente de los dormitorios, pero ninguna de las mujeres trabajadoras de ese lugar venía a la iglesia. 그날 기도한 겁니다. Y yo empecé a orar por eso. 분명히 올 거다. Ciertamente van a tener que venir. 기숙사 똑같은 기숙사에서 2명이 등록을 한 거예요. Un día, 2 trabajadoras de ahí se inscribieron en la iglesia. 불렀잖아요. Les llamé. 사무실을 부른 거예요. Les llamé al despacho. 성경 공부한 겁니다. Y empezamos a hacer un estudio bíblico. 그에게 막 확실한 복음과 사명을 준 거예요. Y les di el mensaje del evangelio seguro y una misión. 얘들이 변하기 시작하는 거예요. Ellas comenzaron a 저도 cambiar. 놀랐어요. Yo también me sorprendí. 이래가지고 사마 기숙사에서만 300명 교회 나왔어. Y solamente de esos dormitorios de Samak venían 300 그냥 creyentes. 300명이 아니고 11조 내고 다는 철학이도 다 참석하는 300명. No solamente 300 personas, sino venían a la vigilia de oración, venían al culto y ofrendaban, daban diezmos y 이게 ofrendas. 저게 축복이 되는 거예요. Eso llegó a ser una 뭐 bendición 할거 para 뭐 mí. 있으면 하나님이 나에게 주신 시간표 놓치면 안 돼요. ¿Qué más puedo hacer? Pues no puedo perder el horario que Dios me da a mí. 그렇잖아요. 분명히 나에게 주신 ¿Es así o no? 시간표잖아요. Es un horario que ciertamente Dios me ha entregado. 그러니까 그것도 이모주의성 장로님들이 걱정이 돼가지고 앞에 그런 일이 있었어. 그리고 걱정이 돼가지고 보니까요. 목사님 보고 목사님 이 청년들 싹 다 유광수 제자입니다. Y los ancianos usaron su humanismo porque ya pasó algo parecido antes de que yo estuviera allí. Y le dijeron al pastor principal, es que todos ellos son discípulos del pastor Ryu y si se va él, se van a ir todos como pasó ya anteriormente. 우리게 한 명도 안 왔어요. 그렇죠? No vino ni 한 uno. 명 왔는데 정신장애인 사람 왔는데 갔어요. Vino solamente una persona con problemas mentales y le dije que se fuera y se fue. 그러니까 이 목사님 감동 먹어가지고 그렇겠네요. 이래서 Y el pastor fue impactado y dijo, Pues, pues 당연히 seguramente 그런 pueda ser así. Por eso debatieron. 무슨 목사를 청년을 맡기지 마라. No le encarguen ya más al pastor Ryu el ministerio de jóvenes adultos. 저 산에 올라가면 무가촌에 무당들 모인 데 있어요. 그 길을 구역을 맡기라는 거예요. Ahí en la región de la montaña hay una zona de adivinos. Encárguenle a él esa zona de 그래서 adivinos. 감동을 먹은 우리 당회장 목사님이 제 설교 지금 듣고 계십니다만 늘 들어요. Y el pastor principal que recibió gracia en ese momento, él sigue recibiendo mi mensaje ahora y sigue recibiendo gracia. 그래서 그 동네를 맡으라는 겁니다. Entonces me llamó y me dijo que me encargara de esa región. 알겠습니다. Y le dije, está bien. 저는 이유가 없어. Yo 알겠습니다. no tengo razones. Le dije, está bien. 뭐 당에서 당회장님과 당회원들이 얘기하면 끝이요. 알겠습니다. Si el comité y el pastor, que es el 그러니까 뭐 무당들 모여 사는데 presidente de ese comité, me dice que voy y ya está. 내 인생 바꾸는 일이 벌어졌어요. Pero en ese lugar, en esa zona de adivinos, 저는 무당 algo sorprendente tomó lugar en mí. 생각을 해본 적이 없거든요. Yo nunca antes pensé en evangelizar a los adivinos. 뭔가 막 자고는 안 맞고요 무당들이. Pues no cuadraba conmigo y estar con adivinos. Y parece que me iban a pillar en cosas que hacía y no quería ir con ellos. 생각을 안 했는데 그 길 간 겁니다. Entonces pensé y fui ahí. 거기서 전동도 일어났는데 저는 불신자 상태 6가지 중 5가지를 거기서 발견했어요. Ahí empecé a hacer el movimiento del evangelismo y descubrí 5 de los 6 estados de los no creyentes allí. 내가 마지막 발견한 거고요. 그래서 내 인생에 정말 중요한 걸 발견해요. Cuando vine aquí a Yongdo ya encontré el 6º estado de los no creyentes, pero de verdad descubrí algo muy importante para mi vida. ¿Y qué hicimos aquí al venir? 이제 이게 세계보험한 문제예요. Se abrieron las puertas ya para empezar a evangelizar el mundo. 오늘 우리 장로님들에게 말씀드렸습니다마는 여기에다가 진짜 확실한 다민족의 뜰, 진짜 확실한 치유의 뜰,
렘넌트를 만들 겁니다. Le he dicho a los ancianos esto en el día de hoy. Vamos a hacer unos atrios para la multicultura, para los remanentes y para la 그래서 그걸 sanidad. 위해서 일단 전 세계 제대로 된 일꾼들하고 조직을 짤 겁니다. Por eso, para que eso funcione correctamente, vamos a establecer un sistema con los obreros importantes del mundo entero. 특히 아직까지는 2, 3, 7 나라는 미국이에요. 그래서 미국과 같이 손잡고 짜는 겁니다. Y especialmente con Estados Unidos, que no lo están haciendo, pero tienen que salvar esto correctamente. Por eso vamos a hacer un sistema así también. 하나님이 정말로 원하시는 걸 만들어야 돼요. Tenemos que hacer lo que de verdad Dios desea. 기도하시기 바랍니다. Les bendigo para que oren. 하나님이 나에게 주신 시간표. El horario que Dios me da. 하나님이 바울에게 뭐라고 하면 너는 이스라엘과 이방인과 모든 왕들 앞에 세우기 위한 택한 나의 그릇이다. ¿Qué es lo que Dios le dice a Pablo? Dice, tú eres mi instrumento escogido para estar ante los reyes, ante las personas de este mundo. ¿Qué es lo que dice en último lugar, en el tercer punto? Es 오늘 ese horario 여기는 importante 고린도. para la región. Esta región de hoy es Corinto, hay que ver muy bien esto. 잘 봐야 돼요. ¿Dónde están viviendo ustedes? Deben de ver eso también. 저는 여기 들어서 제일 먼저 한 게 뭔지 압니까? ¿Saben qué es lo que yo hice nada más entrar aquí? 지역을 Hemos de ver muy bien la región. 여기 교회당들은 조그만해. Eran iglesias que tenían templos pequeñitos. 제일 큰 게 천리교회. Lo más grande era la religión de Cholni. 영도 입구에. Está aquí en la entrada de Yongdo. 버스 정류소에 이름을 써놨는데 뭐 동산 무슨 교회는 없어도요. 천리교 있어요. Entonces ponían las paradas de estación de los autobuses y no había ningún nombre de iglesia, pero ponían el nombre de la religión de Cholni. 가서 훈련 받는 척하고 한번 봐서 뭐 하는가 봐요. Yo fui por 3 días allí como ver lo que hacían en su entrenamiento ellos. 그 2,000평이에요. Y tienen un gran territorio. 그날 하나님께 기도했습니다. Oré ante Dios. 하나님 저에게 2,000평 이상은 주십시오. Dios, dame un terreno más grande que este que tienen ellos. 교회가 천리교보다 못하면 되겠습니까? ¿Podemos ser menores 그래서 que 금요일은 la 뭐 iglesia 했냐? que tiene esta religión de Cholnikyo? 이 치유놓고 이거다. 그 전부 병자들이 모여. Se reunían personas enfermas y ahí es cuando comencé a orar por la sanidad también. 예수 그리스도 이름으로 기도하면 어떤 일이 벌어지는가를 얘기했어요. Y hablamos acerca de lo que pasa cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Aquí es donde comenzamos. 지금은 전 세계 조직들 지금도 이 렘넌트들이 쭉 막 전론으로 일어나고 있습니다. Está comenzando ya a levantarse el sistema y la estrategia de los remanentes y el evangelismo por el mundo entero. Hemos de ver esta región también. 헬라의 중심 도시 고린도. Una región centrado en 양쪽에 Grecia. 항구가 있고요. Tenía puerto a los dos lados. 그리고 헬라 남북을 지르는 길은 고린도밖에 없어요. Y la única región que estaba conectado con Grecia directamente era 그래서 Corinto. 별명이 헬라의 교량이다. 쉽게 말하면 다리다. 이거예요. Es como decir, era el puente con Grecia, más o menos le llamaban así. 그 헬라의 모든 시장이 고린도예요. Y vemos que todo el mercado de Grecia estaba centrado en Corinto. 거기가 요새 Era un lugar muy importante. 특히 아프로디테라고 하는 큰 신전이 있어요. Había un templo de Afrodita muy, muy grande también. 그 안에는 여자 성, 쉽게 말하면 여자 우리로 말하면 여교육자지. 이런 여자 성이 1,000명. Entonces, podemos decir que habían 1000 mujeres dentro de ese lugar. 그리고 온 동네를요 우상으로 물들이세요. Y todas las personas se reunían hacia la idolatría. 거기서 바울과 브리스가 부부가 만난 겁니다. Ahí es donde Pablo y Priscila de Aquila se 그래서 이 encontraron. 브리스가 부부는 로마로 가기 전에 본격적인 고린도 복음을 한 거예요. Por eso, antes de que ellos fueran a evangelizar Roma, Priscila y Aquila evangelizaron la región de Corinto. 거기서 만난 인물이 오늘 2부 예배 때 보겠습니다만 아볼로입니다. Y la persona que ahí se encuentran, como veremos en el segundo culto en el día de hoy, es Apolos. 항상 기억해야 돼요. Siempre deben de recordarlo. 하나님의 시간표, El horario de Dios. 또 나의 시간표, También mi horario. 현장의 시간표. El horario del campo. 이렇게 보면 됩니다. Deben de verlo así. 하나님 역사죠. 미래 걱정할 필요 없습니다. Y Dios obrará y no necesitan preocuparse por el futuro siquiera. 요셉이 하나님과 함께했기 때문에 내가 앞으로 총리 돼야 되겠다. 그런 꿈을 꾼 게 아닙니다. José estaba juntamente con Dios y él no soñaba que tenía que ser 나 gobernador. 있는 곳에서 하나님의 시간표, Sin embargo, en el lugar donde estaba, veía el horario de Dios. Veía mi horario 그 현장의 y 시간표. veía el horario de ese 이걸 campo. 본 거요. Es lo que él vio nada más. ¿Es así o no? 나중에 총리가 된 거예요. Después llegó a ser gobernador. 렘넌트들 난 앞으로 뭐 그런 걱정하지 마세요. Remanentes, no se preocupen por lo que tienen que hacer en adelante. 오늘의 시간표를 확실히 누리면 그 다음에 문 열리게 돼 있어요. Si disfrutan de manera segura lo que tienen que hacer hoy, se abrirá la puerta para lo siguiente. 오늘의 시간표 확실히 누리면
달란트 보이게 돼 있어요. Si disfrutan el horario del día de hoy, verán los talentos y tienen que ir por eso nada más. 쓸데없는 걱정을 마요. 여러분 청소부가 돼도 성공할 수 있어. 요셉처럼. Se preocupan por cosas innecesarias. Tienen que estar como José disfrutando de esto. ¿Es así o no? 시부 얘기 많이 안 합니까? 카네기 회사 강철왕 회사에 청소부로도 간 거예요. Yo hablo también de esta persona, Chivo. Él trabajaba como un limpiador en la empresa de Carnegie. 얼마나 청소를 열심히 했던지 회사가 바뀌고 분위기가. Entonces él limpiaba tan bien que el ambiente de la empresa esa cambió por completo. 그러니까 이제 청소하는 사람이 많으니까요. 청소 반장 됐잖아요. Entonces lo llegaron a nombrar como el jefe de grupo de ese grupo de limpieza. 더 열심히 해. Y lo hacía más esforzadamente aún. Sin falta de ni un día lo esforzaba en lo mejor. 회사 소문이 날라. 저 사람 진짜 희한한 사람이 되게 된 거예요. Se corrió el rumor por la empresa entera y decían que era alguien 이 sorprendente. 지금 놋 같은 걸요. 너무 많이 닦으면 강이 나요. 그렇죠? Entonces limpiaba muy bien y se reflejaba incluso. 그래가지고 걔가 올라와서 반장 되고요. Y lo nombraron un cargo más encima aún. 우리말로 막 과장 되고요. Lo nombraron como un responsable de ese 나중에 equipo de limpieza. ¿Y qué hizo después? 강철에서 회장 밑에 비서. Empezó a trabajar como un secretario de este presidente de la 마지막 때 corporación. 회장이 얘기했잖아요. Y después el presidente de la corporación le dijo esto. 야, 아무래도 내가 부탁이 하나 있다. Y le dijo, sea como sea, hay algo que te tengo que 이 pedir. 회사를 네가 맡아야 되겠다. Tú tienes que llevar a cargo esta 나는 이제 empresa. 은퇴해야 되겠다. Yo ya tengo que jubilarme. 처음으로 이 시위부는 반대했다 닙니까? Y es la primera vez que sí, esta persona se opuso a lo que le dijo el 회장님 presidente. 밑에는 훌륭한 직원도 있고 아들들이 있는데 제가 이걸 하면 안 되죠. Usted tiene personas muy preparadas bajo usted, tiene sus hijos también. Yo no puedo llevar a cabo esta empresa. 회장이 남긴 말이 있잖아요. Pero hay algo que este empresario le dijo. 전문인이 필요하면 부르면 돼. Si te hacen falta profesionales, llámalos. 아니 기술자 필요하면 부르면 돼. Si te hacen falta personas con talentos o habilidades, llámalas. 우리 회사에 하나님의 능력이 필요하고 네가 필요해. A mí me hace falta el Dios que tú tienes y me hace falta tú. 이 사람이 제일 오랑된 거예요. Entonces, por eso llegó a ser el nuevo presidente. 우리는 시간표가 중요합니다. El horario es importante para nosotros. 오늘 예배 드릴 때도 여러분 하나님 전에 없던 최고의 은혜를 제게 주옵소서. Dios, dame una gracia que nunca antes ha existido. 기도하셔야 됩니다. Deben de orar por eso. 하나님 전 세계는 하나님이 말씀하신 세 가지 뜰이 없습니다. 우리 교회에서 만들게 해주십시오. Dios, en el mundo no hay una iglesia que tenga los tres atrios. Haz que nuestra iglesia pueda levantar los tres atrios. 이 자리에 병든 자들, 장애인들 와서 너무나 편하게 자기처럼 살 수 있는 교회를 만들고요. Que podamos hacer una iglesia en la que las personas enfermas y personas discapacitadas puedan venir y con paz y comodidad puedan dar culto aquí. Una iglesia en la que la multietnia pueda venir aquí 24 horas. Hay que hacerlo. 렘넌트들이 미래를 볼 수 있는 교회. Una iglesia en la que los remanentes puedan venir a ver su futuro 만나게 aquí. 해줘야 돼요. Hay que hacer que las personas se encuentren aquí. 렘넌트들이 망대를 세울 수 있는 교회. Una iglesia en la que los remanentes puedan levantar las torres. Hay que hacerlo. 기도하시길 바랍니다. Les bendigo para que oren por esto. 우리 이 부모님들은 그 하버드 대학을 나온 거나 그런 분이 아니에요. Mis padres no se graduaron de la Universidad de Harvard, por ejemplo. 뭐 우리 어머님이 이화 여대를 나왔으면 참 좋겠습니다만은 그렇지를 못해요. Hubiera sido bueno que mi madre se graduara de la Universidad de Iwayode en Seúl, pero no fue así. 그러나 그분들은 제게 두 가지를 가르쳐줬어요. Sin embargo, ellos a mí me enseñaron dos cosas. 우리의 부모님들은 그랬습니다. 다 못 배운 것처럼 보이지만은 우리에게 중요한 걸 가르쳐줬어요. Pues parece que no aprendieron grandes cosas, pero sin embargo nos enseñaron lecciones muy importantes. 알뜰하게 살고 저축하고 헌금하고 Vivieron esforzadamente, guardaban 돈을 y 많이 ofrendaban 번 사람이 también. 아니에요. 근데 알뜰하게 살고 저축해서 교회 헌금하고 No es que tenían grandes Uno cantidades como económicas, 잘했어요. pero se esforzaban mucho, ahorraban y ofrendaban en la 특히 iglesia. 우리 어머니 같은 경우는요. 우리 집에 가게를 했기 때문에 사람들이 많이 와요. Como era una tienda en mi casa, pues muchas personas venían a mi casa. 가만히 살고 오면요. 은혜 받는 얘기 하나도 안 해. 남의 말 계속 해. Pero los que venían aquí no hablaban de la gracia que recibían, sino solamente criticaban a otros. Solamente hablaban de cosas malas de otras personas. 듣고 한 번도 그 사람 비난하는 걸 들어본 적이 없어. Pero yo no he escuchado nunca jamás que mi madre criticara a otras 항상 그 personas. 사람인데 좋은 얘기를 해줘. Solamente vi como mi madre decía cosas 아무것도 buenas. 아니처럼 보이지만요. 제 얘기 좀 우리 어릴 때 듣잖아요. Parece que no sea nada, pero yo, sin embargo, de niño escuchaba esas cosas. Eso es importante. 로마서 16장에는 중요한 인물들이 기록되어 있는데 16장 19절에 보면 뭐라고 되어 있습니까? En Romanos 16 podemos ver que hay personas muy importantes. ¿Y qué empieza a decir aquí en el 19? 선한 데 지혜롭고 악한 데는 미련해라. Entonces,
que tienen que ser sabios para lo bueno e ignorantes para lo malo. 사단이 네 발 앞에 무릎 꿇게 될 것이다. Y así es como Satanás se postrará bajo sus pies. Es lo que está diciendo. Es así. 여러분 교도소 전도를 가보면요. 어쩌다가 실수해서 교도소 들어온 사람이 있잖아요. Por ejemplo, hay personas que llegan a entrar en la prisión por algún error que llegan a cometer. 그거 말고 막 10번씩 20번씩 들어온 사람이 있어. Pero no es eso, sino hay personas que están 10 o 20 veces y van continuamente a la prisión. Son personas especiales. 10번이나 갑니까? 어떤 사람 20번도 하고. ¿Cómo puede ser que vayan 10 veces? Incluso hay personas que llegan 20 veces a entrar en prisión. 특징이 있어요. Hay características de esas personas. 뭔가 하니까 옳은 일을 하는 데는 바보예요. Entonces, son ignorantes para hacer lo correcto. 나쁜 짓 하는데 막 천재이고 완전히. Pero para hacer cosas malvadas son genios. 이 감옥소로 20번이나 들어왔는데요. 나중에 알고 얘기 들어보니까 막 나쁜 짓 하는 데는요. 천재적인 기능을 발휘해요. Esas personas que han entrado varias veces en prisiones, que tienen algo como si fueran genios para hacer cosas 옳은 mal, 일 하는 데는 보면 바보야. pero son ingenuos para hacer lo bueno. Vean la Biblia hoy. 악한 데는 미련하고 선한 데는 지혜롭게 해라. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 저는 안 보는데 비서들이 얘기를 해줘요. Yo no lo veo, pero mis secretarios me informan de esto. 막 죄인에 대한 막 엄청난 비난들을 막 걸잖아요. Que por aquí y por allá están criticándome grandemente por diferentes lugares. 하다가 나간 사람들. O personas que han trabajado en la organización y luego se han ido. 쉽게 말하면 부정하고 나간 사람들, 나쁜 짓 하고 나간 사람들. Personas que han hecho cosas malas y pues ahora están saliendo fuera y están quejándose. 안 있어도 맨날 같이 오면 내가 왜 이랬습니까? 비서들이 약간 너무 심한 얘기를 해줘요. Yo no leo esas cosas porque no tienen valor, pero los secretarios me informan de algunas cosas que son bastante graves que están pasando. 그 사람 특징들을 가만 보면요. 이야, 진짜 전도하고 교회 살리는 데는 바보 등신들이에요. Viendo a esas personas, de verdad, son ingenuos e ignorantes para salvar la iglesia y evangelizar el mundo. 만들어서 저렇게 천재적으로 할까? ¿Cómo puede ser que cosas que son mentira parece que las hagan que sean verdad y le están transmitiéndolas así? Si no fueran tontos de verdad, no lo podrían hacer. Es sorprendente. 그래, 기도하고 있습니다. Y estamos orando por eso. 성경에는 우리에게 말씀합니다. La palabra de Dios, la Biblia nos habla claramente. 지혜롭고 악한 데는 미련하게 되라. Que seamos sabios para el bien e 사단은 네 ingenuos 앞에 para el mal. 무릎 꿇게 될 것이다. Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus 하나님의 pies. 시간표와 여러분의 시간표, 현장의 시간표를 누리는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre de Jesucristo para que disfruten del horario 기도하겠습니다. para ustedes en 하나님께 el campo 감사드립니다. correctamente y que funcione esto así. Dios, te damos gracias. 하나님을 아는 축복 주신 것을 감사드립니다. Dios, te damos gracias por la bendición que nos das para conocerte. 사람 살리는 기회 주심을 감사를 Te damos 드립니다. gracias porque nos das esta oportunidad tan importante para salvar a las 세계에서 personas. 가장 하나님의 뜻을 이루는 성전을 지게 하심을 Te 감사드립니다. damos gracias porque nos permites construir el templo, que es lo que tú más deseas en esta época. 만국에 있는 후대들이 마음껏 누리는 성전이 되게 해 Sea 주옵소서. un templo en el que todas las posteridades del mundo puedan 예수 disfrutar 그리스도 correctamente aquí. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.